हमारे दरमियान शिवाजी नगर के दो बड़े चेहरे जो हमेशा शिवाजी नगर के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। मोहतरम बरकत हुसैन साहब जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, जो हज़रत कंबल फीरूज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को और मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मोहतरम सादिक पाशा साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। बच्चा पूरा साहब जो सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, आपके कीमती तासुरात और फिर और एक दो मेहमानों के बाद बच्चों के कुछ प्रोग्राम्स रह गए हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा सादिक साहब से कि अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्लामी बैतुल माल जो इदारा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इदारा है, 75 साल से भी पुराना इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु शहर के अंदर जब शादी महल नहीं थे, यहाँ से सुने हमें शादी महल की शक्ल, यानी कि शादियाँ करती बोलकर, ये एक था। और दूसरा सिटी मार्केट में ताज शादी महल, दो शादी महल हमें सुनते गुलिस्तान बाद में आया जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, बहुत से प्रोग्राम इस शादी महल में हुए, कौम के भी, सियासी भी और दूसरे भी बहुत से प्रोग्राम हुए। अब तकरीबन 31-35 साल पे अल्लाह साहब की हमारी दोस्ती है। हमें उस वक्त बहुत कम उम्र के थे, उस वक्त दोस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ताजर में कारोबार सोशल फील्ड में लाने में उलमा और सोशल वर्कर हजरात, दूसरे जो बड़े जिम्मेदारान हैं, सियासी हजरात हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत रही। हम लोगों ने सद्भावना से शुरू करे। इसी शादी महल में पहला काम हमारा सुन्नत इब्राहिम खतना का प्रोग्राम करे, तकरीबन 150 बच्चों का, आज से 25 साल पहले यहाँ पे शुरू हुई। बरकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, इदारा बाई शादियों में हज़ारों शादियाँ। आज ये कर्नाटक के अंदर एक रिकॉर्ड है जो सद्भावना कर है, हज़ारों शादियाँ कर है। पहले शादियाँ करे हमें अल्हम्दुलिल्लाह सबके ताउन से, जो दूसरी बार जो शादियाँ करे 70 शादियाँ कराए हमें। उस वक्त जो अहबाब पे हमें ताउन करती बोलकर जबान देके जबान पलट गए, और उस वक्त हमने शादियों का डेट रख दिए, जोड़े पूरे तैयार हो गए। खुद साहब के इतने में जो शादियाँ रख चुके थे, डेट रख चुके थे, उस वक्त हमारे पास इंतजाम कुछ नहीं हुआ। हम परेशान थे, हमें दर भटकना, 70 शादियाँ रखे, एक शादी करने के लिए इतनी तकलीफ होती है बोलकर बहुत परेशान थे। उस वक्त अयाज साहब, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, उस वक्त हमारे दोस्त यहाँ पे साथ थे, अयाज साहब थे। परेशानी की बात हमने रखा, इंतजाम हो चुका है, खानों का इंतजाम नहीं हुआ, दावत का इंतजाम नहीं हुआ, 5000 रुपये की दावत का इंतजाम नहीं हुआ। अयाज साहब क्या करेंगे, हमें इसाक साहब क्या करेंगे, बोला हम बहुत परेशान हैं। तो साथी बहुत फिक्र करती तुम्हें हमें से भाई ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम। 25 साल पहले इस शख्स ने शादियाँ, गरीब बच्चों के शादियों के वास्ते दावत का इंतजाम उन्होंने, इनकी पूरी टीम शेफों पे बैठे, इनके सारे साथियाँ मिलकर हमारी सद्भावना में 5000 मेहमानों का दावत का इंतजाम कराने वाला अल्लाह साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम। उस वक्त जो खिदमत देख रहा है, आज जो यहाँ पे मंदिर में पिछले प्रोग्राम में भी आया था, उस वक्त मैं सारा प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन आज जो प्रोग्राम मैंने देखा, कितनी मेहनत करा कर अपने साथी पैसे आज के लीडर करोड़ों रुपये, अरबों रुपये रख के सर के मर जाते हैं, उन्हें अल्लाह ताला दिल नहीं देता। एक ताजिर, एक कारोबारी, एक जो खिदमत की बात अपने जाती मेहनत से करना पड़े, तो अल्लाह इनको चुनकर है। ये अल्लाह हर एक पे काम नहीं लेता। मैं तारीफ नहीं, क्या है इनके प्रोग्राम में आके इनकी तारीफ कर रहा बोलकर आप न तो पूछो।
لیکن بولنا جو انسان کرتا ہے وہ بولنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک غیروں میں ایک کہاوت ہے، غیر کو کا عقیدہ اور ایک کہاوت ہے، کنڑا میں ایک الفاظ ہے، ہو جتنلی نارانو سروت سیردہ، یعنی کہ پھولوں کے ساتھ میں تاگا بھی جنت کو گیا، ان کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم، یہ معصوم بچے پھولا ہے، الحمدللہ پھولا ہے، ٹیچر تاگا ہے، ہار بھن کر یعنی کہ غیروں کے عقیدے کے حساب سے جنت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دین کا اور دنیا کا تو علم دے کر بھی ان بچوں کے قابل بنانا معمولی بات نہیں۔ بڑے بڑے کروڑوں کے خرچ کرنے والے اسکولوں میں بھی اس طریقے کا پروگرام میں نے نہیں دیکھا۔ پریکٹیکل کر کے دکھانا، ڈیمو کر کے دکھانا، بچوں میں صلاحیت بنانا بہت بڑی بات ہے۔ اس میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اس بیت المال میں جو یہ کام چل رہا ہے، بہت سے دلوں، بہت سے جو احباب ہیں، بہت سے جو ذمہ داران ہیں، ان کے آنکھوں میں چبھ رہا ہے۔ یہ کام اس بیت المال میں شیواجی نگر کے اندر پرانا قدیم ادارہ سو گیا تھا، ایک ذمہ دار ایاز صاحب اپنے ذمہ داری میں لے کر جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے بات کو، اور ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ خدمات نہیں ہونا، ان معصوموں کو ہیلپ نہیں کرنا، ان بہنوں کو ہیلپ نہیں کرنا، ان ماؤں کو ہیلپ نہیں کرنا بول کر ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، الحمدللہ تقریباً 4 گھنٹے کے میرے ماں میرے بہنوں برداشت کر کر اور اپنا وقت نکال کر ان معصوموں کے واسطے بیٹھ کر ہیں بولو تو یہ آپ کی بھی قربانی ہے۔ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے، بچوں کے ماں پہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تعلیم ماں کے گود کی جاتی ہے، اس کے بعد اسکولیں، ادارے اور عربی کلاسیں اور مدرسے کے بعد یہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب بھانا رہو یا قریشی بڑے قریشی برادری رہو یا چھوٹے قریشی برادری رہو، سب ہمارے ایاز بھائی کے ساتھ میں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ آگے بڑھیں گے، یہاں رہو یا نہ رہو وہ بات اور ہے۔ جو خدمت کرنے والے کو اللہ میدان کھول کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور ہمت اور طاقت دے ان کو، اور بار بار اس طریقے کے پروگرام کرنے کا یہ جو میں سب سے بڑی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ٹیچروں کا۔ الحمدللہ ان بچوں کو آپ جو تربیت جو کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کی تربیتوں کو، آپ کی محنتوں کو قبول کرے، آپ کے محنتوں میں برکت دے، آپ کے گھروں میں برکت دے، ان معصوموں کی محنتوں میں برکت دے۔ اللہ ہمارے سب کے اس پروگرام کو قبول کرے۔ الحمدللہ۔